chile mi kwabo to nuwa mi ton de no yodo ecclesiastia gbasa ena chena mi me de to mi pon to gangwe lo mele fide pepe de mi tinte okruno ni donami bonasi ganami muncheme nu de otu mi sia indo agba helosa yen chono majando hoto file ntinto file kodo mama kudo pode blanche maman bonsoir bonsoir namite ça va mi fondo ganji et ena chena mi bon maman couton Maria no suntin to agbaye sa mi kabo mama na mi tedo okulo ni do na mi egbe mi na ndo hodo na eno dajo na sigan dajo bo na yinu kon kabi bo na dudeji ene utu e ya mi ton le ye tin to agbaye lo sa hemi titan ni mi na do bele mi na do cambio mama blanche ete no yodo ajodido ba do mo kwede bon jangwande na wa jodi na wa jodi lo e man kai na fo mo jeji mo ndo na chite bo na sin ayin bo na link tachi mo pon but de so as no de me ta lo en do mi wa ma wo vi mi na no poko gbigbo chiwe e to ko bo na lo kan bo bi o ma wo e tensin kan se ko do ko e ko bo na ba bo na inu ko no ko do de lo ko ko do ti to di do ku no ko ana mo nde jara man kan no ku no ko mo fon tata ko do ma wo ko ton ni e ka wa jobo mi ka boy me de ma wo do ma wo dai boy ndo me ma yi sele ajo ka to flen e do von du kuro po me ajo ma ndo mi o jeji bo wa po adona yin o gana ajo de ajan wa lo e po bi yo eni lo to taji ni ama yin gana man kan bai parce que ama gan tre do woni du to chito bon gbede ni ama o yin gana bo to agane ko po bi me wo na wa ya gana we de no na ya gana wa na jai njo ndo ajo ndo apo kan we ko kono apo kan we ko edi na ho gali ati rupo bado ati rupo ayivi pele abokun neni won ho pele mo bo jeji bo de nbe trolo no sanu ngba no sanu gan 20,000 par jour to 20,000 lo me to apoko lo ngba no sanu wa apoko to azan ru kuro po me wa apoko ni ji baya to ale chede yen sunu ngba no ale blo yin de go ana mi baya po awe lo na pono fi de tro keke ndo wa na du no afun na du we me na du we jai na do keke ni ndo vi me de no go alo na mi ma njo do vene e na du ni ale lo me we mi duro na ba yin le bi pe patate ni ndo wa ya bo mi ato no sabo eto agai enyona mi awile ko sin be example yona jolo su amoni mi wa to bi bai bo nu si saloma ato yiba e ba edo ete ahowa na wa holo wa na wa agbon apoko lo sinu mi ko no sara yi ko no do apo awi ko ko no ba dépense ba 700 millions zam na lulu mi ton ko no go awe gbe ko no na jonu ponko tabi ajonu 800 to ko lo me do ale lo de na gbe no fide mi ma be ple ko olu boni sunu ko fo mi yen mi na be na fo go na ajo ko lo bo e na lo to agai e ka wa ya bo mi no ibo mi mo sanu mo to sa po awo ba ko de mi ko no zan pa ju bo no iro e ma changer e ma dio e ko to do po lo integbe bo mi to ko ene lo zan son ko lo me o ko lo je yin lo mo lo ale lo ma so to titon ba ko de zan mi tre je mi je ki kan so po kan ko de yan jo ko lo me ji de mi je ki kan so mo pele ji mi le su papa ni mi no tebo pon lo nu e de mi ka be ma ti le da yin ni gun ka ti jo mo bo wa pon kaka amoro bo de ma ase de ma yin mi le de te do Jesu ene o ton se me e ma mi ton amoni ko si we bo mo la ase de ma yin mi me de ma to ka do mi to soji bo no le nu pon bo wa pon nu de no sare ma si sa mo ba ale lo ma fo suba bo ko ta ba to vivo ni e ya o pon de me do mo e na ya o do alo te na we bona pon na mi na ba ro ma no te fine we yo merci beaucoup maman maman Marianne mile est-ce que mi le do mo ne ni sigando do ajo affordé les timbo e do na de est-ce que sende timbo ko do ajo di do a c'est matin afford na de parce que ya ma de afolo amaga mo ne diante okay we ni aga indo ama din pon
amagamo ne ene otu we po mi na do ja geology adona hun ayi po mo adusi ami o bona pon no fite ajo tewe na wa fite na ne ko tewe na pon tete ti lo we anzin we e ko do de do aka jeji adona ho nindo di nindo ajefidi mo gbe no safidi an ton fi àwọn kan do de e ganda akolopo aga jefide àwọn mo pon ko nu ni we an pon iya pon kaka amdo enka pon ko nu ni betan ro eni anyu a so go igodo bo ne pon de sa akolopo lo ko de sa pon ko nu ni lo po lo polo le re ya ni amuno lo polo le amuno be me ton ponte na gbo mo ko to fun fún ọ̀nà àkọ́tì ìbò ẹ̀pẹ́ ló sá kóòdù àlè ẹ̀mí mọ́ wa màkàndù àlè. Donc, il y a des adjoints de loi. Nous titans de minano l'incon là ouais les deux minano de melo ouais les deux minano. Et nous des adjoints de pé. Ni de ouais pour minano adjoint de pé ouais des adé ton en con color ouais. Et ni akpoko ende ton manasa mo akpoko amu gamu yike kaka ya akpoko kan de awo. Parce que des de quoi ton les bodo na wa adjoint de do àlè mana yi godo nu kon enje nu kon de nje lo nje nu kon nje yi ma yi godo ni parce que we de na to nu sa an do file to ko bedo ke an to adjoint de na no file bonen do akpoko ene to nu kon me e ga yi kaka bi akpoko kan we ko mo na we de je so aka to nu pesa a jaki wa na mpedebo ama ne pon an do yibo kaka bolopo na do amo agbanlavo lo a je ete mba agbanlavo o fi le du nya ka si ayin bo ne pon amo do mi lo su papa we to ìgbà yi mo na mi pon na lopo mi no credit le mi no sa di apo awo lo me pon foton kun lopo si an le mi no de ni di an ka yi je su papa àwọn ko pon chanton do portable di jesu ne ka yi pon chanton de me ni ti en pale lo pon chanton na we di azan ton credit lo mo fo àwọn aso yi pon chanton no go e be ya le lo o fo ni di kaka se lopo cho kedi ma ka me na nkan yo ni mi so sa san fo no mi aka sisa amaka ko lo ide me ale lo na fo aka a bi o kweta lo mi kweta lo de nya po a o da yi elesun apo a o ekun ni elesun apo a o ekun chan kaka ko na fo ene wo jesu papa wo du na de we ni me de ma du ga yi àjọ de pe de àjọ wa ani pon wo de jesu an tu sa bo ko pon chanton a he ada ko to mi bo se pon chan ro ko lo mi àjọ wa to dagbe ni me na de afọ dagbe to àjọ mi de do ni. Merci maman. Maman Blanche na eno nyo àjọ wa to dagbe do ni do me de to àjọ wa ni na si gan yi nu kon de me abi na lu aho de me na eno nyo me mo ko ton do. De na yon me de yon àjọ wa ganje bo to àjọ wa na yin ko tàbí na igodo bo e tin to apa we susu apa we titan de mi na lo àjọ lo ni me lo na we na begbon e mo àjọ ko we e ma mo àjọ ko de pepe àmọ́ be ya do me de bo me no ja no te ne bo na nya ko lo ne bo na be àjọ e yo me imo e mo fi de no nya ko we te de bo nya ko we wo pa kana nya ko to ko ho de pepe adona do nde pepe bo na to bi bayi wo po me mo ile ma nya ko e to na wo po bo mi kana do me lo na nya jo wa to dagbe bo na wa jo bo na mo me de ni e jo ko do na hengo pe di ji we na be so nu pe bi de ji we na be so we de nu e be so pe de loji bo to yi dede popo bo ye mi mo lo me e di e to yi dede me de to ajo abo to yi dede e ma do asubodo vi mi mo do e to na gbonbo na me do asu wasu to no wa lo go ne pele ni ma te susu poro wo me de ma do de pepepo mi mo do e ma ganze mi awele do poro nu kon yi do kula na tin wo zon de nja ba ko chendo e to alopa susu di to li yen ndo asu bo ne je azome ahi kweti na mi nda kwe asu de te so na afun kwa si eton do vona ndi da kwe afun kwa vile ton to flen yon lo na go alo ne amo e ma ndo akpon we to ko ne yon nu ne po me de do vi aton ma do asu ba asu to ne pepe apo ye ma gan inu kon to ajo me lo po mi mo di
donc ye na do mi do me na wa jobo inu kon e na tin do me ni yi se no mo do gbigbo wiwe bo na no bi wa lo go ma uton bo tam bo nu ti ten ton to gbe to me le po le lo to ni le po me ma do me de amo mi gbo adore mi do jiwe ye le de ma ka ba do jiwe ye bo to ayi won lo me pa ye le su ye do fi ton de no gbon le bo na do to nu di mo na do inu kon lo e to nu di mo to nu kon yi lo e sin gan pe do gbe to de nu na sa nu ho ne bo na jeji bo to yi dede e gan ma se ne e gan fo inu mo jadi mímọ àmọ́ pàtàkì fìdí ìgbẹ́tọ́ náà yóò rẹ̀ wà jọ́bọ̀ inú kọ́tẹ́ ẹni bọ̀ mẹ́lọ́dún náà dó àlọ́gọ́rántọ́ ní ẹ̀ máa dó àlọ́gọ́rántọ́ ẹ̀ náà yún àjọ́rọ́ àgàmí tí ó gàn tí ó bọ̀ náà tà ìdí mẹ́ẹ̀má yán wà ẹ̀ náà yún àjọ́rọ́ wà bó náà yún àkóńtà lọ́ba ìgànjí bó náà yún kọ́lọ́ dín bó náà yún lọ ní mi wọ èdè ẹni mi náà tẹ́ fún wọn náà lẹ́zọ̀ rẹ̀ àmọ́ kọ́ èdè náà zan ètè dó èdè gò dó fìlẹ̀ gò èkó wù gan kọ́ èdè já wà mọ́ lọ. So you see the letini ebele ajowi wale aso eton le ma wono na ahipe to ho me amo jolo me je na to dudu de ofilo le me po na to dudu de mi na mo re ma dene e pe te checho e pe sankwe e ma dene do ko de me dom lo do ko lo je no to pe ko mo to kon yi mi na so mi mo ze apo kan we ko ro fi le wa apo awo bi awo bo e je so ama yi fi le ba zero po bo che kaka azanton we e je vivoji e na bo wa o leso an ko po gbe de agbeche ni wo an so pon e vivo dan jo fi che do na mo wo bere ni suro ni zero po adogo e ma jeji ni e ma jeji a o we to wi wa jeji titun me we me de ma ka ti mo na do cho asiche die apo o che do po so bo photo de vo che gbe ma zero po ni mi mo na ni do po ni je chanton le po to o me loji e na le fu che ni di e me do mo bo eto chiche o si de me na ba ido e na jai to klome. Merci maman. Maman Marianne, est-ce que esi gan to tan e lo le me demite bo covid to nundo bo mele poto budi est-ce que tan e lo le me ye gan wa jo bo na chite to ajo lo me bo na yin konde me gliwe parce que to tan ile èmi zero àjọjí ìná wọ́n ṣe sọ yìí àsánjí bẹ́tọ́ tí wọ́n ẹ̀dẹ́ nù tọ̀ ní wọ́n dáàyè wọ́n dé covid wà tí kò able to plus well ní ọ̀gbẹ́tọ̀ sùsù ló mọ̀ jì mọ̀ jẹ́ mẹ́lẹ́ ẹ̀ tí wọ́n jà yìí ni pàṣẹ fìdí mẹ́lẹ́ ẹ̀ jà yìí tẹ̀rẹ̀ náà wọ́n mẹ́nu tọ̀ náà tó mẹ́lẹ́ bron beso yi tome le ti de awutu si ho wa bo mele ma so si gan wa le ko afiba ezo me po enile ye shite me ma ka kron tori to go do la bo to me de on tonte wo gbe fo tegbe mo e ma te mo do no covid wa ka bi nde wa e ma mo je mo kote ajo ton so papa no sa ni do dai no da lesi to ngula ton eropo mo sa nche we karo kofi buwa de kofi buwa di meri eti ye ma ton sa lo pali ba enyo na nye ni ebe paso nye gbe fun mo to le si che da tegbe mendele edo ma so ganda meri eti di eton do mama le ma ton blo mi no wegbe aloko enu do no sara e bon du mu we ti ye chi wegbe ti paso nye ni ma ye mama gba utu no ton no sa nche we da ya we no sa to no sa ti ja to sa ji parce que merece pouco merece giga ni mo ene mutu ana tero frère Maman Blanche, est-ce que Milendo no to covid titan releve e gan wa job o chite ye na wa bo chite so e gan wa bo na chite gan wa bo na so jai we edo nde me lono wa e mo ni ndo ajo tu anu wa bo ndo togo do se anjo we me togo do le ma wa ba ni mais de ma ka so fi ton mo yo pon an ton son bo ya bi jan tata ni a obeye 300 000 an ko fi quoi 200 000 parce que ni a ton fi ni bo je an ba to fi 50 000 ajedon abo be e ajedon yo e te no ye ni lo toro amo we de abo goja yo po oja ye na ba ina we ni a so je mi ton fi an so go ba to ganti amodi donc an yo le bi na he ko fi quoi 200 000 ajo ko la ba ya ni 200 000 lo me lo no he blon gbon nglo e ton bono do mu wa bono wa ho nu wo ko fi ko ide sa mi e ma gan wa ne
e ma sin wa ni mi na inu ku no pon mi je to pa ti par exemple bokun ya mi to le no san to to pa le blanu e be ye no wa gbon lo ko mo te bono to le de ko le kakabo sanu ku me de le ti e mo to no pe alo be to no to kara di be to no to fide nwe na do wa be ye ba na zo afo ne ajo ene lo de me le so mo do kan ene me de e ma to yi am ajo ene o je chichi jiwe mo ma di ke ni chi na yi amen di anu da nu sa we afo anu sa nu kutu de bo e nu krenkrem azeton amu me de na mo bona ho me no hu boutique egbe no boutique mo so sa nu ho de vole boutique we amu bodo to clap pe mi a hosi to clap pe mi ma ba je sa nche na me de a ho ba wa i boutique lo bo hu bo be nto le bide ni asa nu ho jan do ete otu me lo wa ejure aka yin lo mejo mewe e ma i me de bo ma ga su kwere mi e na wa ho ko ye be bo ho bi e ma i kwara we de nu wa mu we na se wa na we we de nu imo ni ama vodo de voto alo me to te don amodo mo lo to crack pele na to titi to flele donc quand to couple comme jiwe we je mi na da wa yoro le bla nu ton bo na wa lo gbo na mi lo ma bo awu to tan de mi te lo de pepe ama est-ce que esse ganche do mo gbe to ni dajo so ma do kwe en ganjo na esse gan vai mo ko to do ne na do ajo ma do kwe we ma do apo bo me de ma so ti mo na yan ne me de pepe na to te na sa no ne a ho dandan parce que ete ena zron bi oto me wo de bi agba me le don ena wa we ena to te we ni e ma imo be na ho pio wa ta pon ko ntata bi abi ko chan ton tata bona gba glado lo je sisadi bona je chi chankuliji ko chan ton lo so ma je si wo be na ene ogbon ni e ma je me lo de bo bo ze kwa jo me na ze ne we me no ma si gan ze ne donc we ko na ba inde pepe to ai gba ji bo ndo mo lo pe ajo sinu we edo na mu we de pepe da lo me ni ma ka mo de pepe e do na do me de we na ya gbon ne kabi di de ndo pio wata yen par exemple e jodo yen su papa ji le po mo so pate nko no ya ko gan ji bu no wa jo bu no ya million bon wa do tu clade so mo e me de do mi te me de le to fi bo e na inte mo na bon no so pate no fo to 4 yen de no dam no kaka ino ho dai no fo 4 blo nya pate nanga to pate lo yan mo iya chewe no so bon nyo ba ipele bon no yede eno yi ni fi no pele na mi eno ya mi pele na mi le 20 akan le bi bo mi no le polo ni ma fe mo na ina mi dai ni ma do me de bana sana mi aho nanga be san que mamu me de pepe do alors o pomo no te blondo no de na je de ji we be na do pa donc we po me na wa jo bona fonti te mo de pepe me e do na do me de pepe we na go alo ne merci. Merci. Alors, Maman Maria, Mindo connaît pour Djangona de Maman Blanche d'Or. Nka do ko de gbuna gona. Ko lo le ko ni o do ni parce que ni ama do alo ko to de ama ka wa to de be pe do ni fi. Ado alo ko to de chanwe. Ama do be ina nya ko na wi. Ado wa jo. Blanche, mi na pon caméra mi tombe. Boya me de to mi pon to fide to gan iwe lo me ba etu na wande boya wodo ajoko lo boya mado bo ka tu na wande boya man ka onyu nde na sigan ba iko poro pede to alo me ne pa John de te mi sigan kunu ye do ye ni ba ina ni ma wa intu kala gan ina e to so de jabe ndo mi me mon koton de do ko pele to alo mo ka jan wa jo ni ma di bublo nye fi di no dran jira nu kon bono 03 me bono jira parce que we den me de o te to mo si en de kon bo me de ka jan lo wa pon lo mo na do keke di we poro idon apo awo de ka to ajoro na be lo be ni je to pa bo 03 bo ni ho 3 ton po ejo de na ho lo voze ejo na ho anana ejo na ho kokwe ni eglo bi na ho pom ka ton da o be do nu me nu de mo do emi zeton timati le fne va voler fne le va ça les fleurs donc des millions dans les jawe e pe gbe ton le gbe de no wa kan ti blon bla wini on chanton bon o blon be ro keke bi be blon jela o sonu sa ni ma dodo de mi ma o pe da hobo pele de to mi se ni aso ajo fe mo jalo de mi pe kabo e na sovo ni titero ne pepeji ni edudo ni jira ni ho trebo jira no ni edudo ene ho gbe ton le gbe de no pa mi dagba bono ma gbon wegbe eyi kaka pe inde na dalo e mi jawe na konte o wegbe bon ni ma ka do mlo
emi to munyanku ni to munyanku e mangamba yi don na mi fi de na mo nyen ko ya gamble yon po amo wa jo won wa te so party ni nku yan mangamba yi ne ono de ko no nya bono mli bono so bono sa bo fi le son de o table njela koko no le no ya si bono vosa no ya na e wi sam we do sa bo ikwe ti wa na donc de gagner mettons ça ya bo kuno do e fo e so fo be bon bo be normality donc ne pepe ma yin do lo ke jambe bo ye na to nu hokun abi obu ene no hen lo so gbele amoni me lo fun chaka bodo ae wo egbele ma ku number yi e na pe. Merci. Alors maman Marianne, mi do kole hoja parce que mi ofo émission lo mi do kole bonagona ko le maman Blanche Blanc. Yo, ko de gba do de gboro yin do blo. Adura mo ko do wajo. Ajo ma ehun yan si nle. E ma ga se ko susu e wajo. Ati àwọn akọ àrùn lọ sọ pa àwọn àjọ àwọn bí ata àwọn gas àwọn gbadeji fẹmẹ àti àrùn tó bọ fún ẹ bí lónìí kọkà zara kó àwọn ọkọ àdé bí ọ kótó ègbè ẹni o tù mí náà mi ń dìdọ náà mi tán lẹ mìíràn ó mi tán lọ bí mi tán lẹẹdọ èyí tó kọ ẹdá ó dín wọn náà mi náà wà jọ dọ̀nà lẹ ẹmi kọ ẹdá ó jẹ wà jọ lọ èyí tẹ̀ mú kọ́ débi pé ìná wà jọ gbóná yìí mi kàn gbóná tó ń taró dà gbẹmẹ ìdé mi náà súnmọ́ tó taró dà gbẹmẹ ló ena mona ero suda to in Jesu Kristo ena chela mi mama Maria na chela mi do mi igbe na yiro mi ton bo mi do wa plateau e raji ma Blanche okru no ni dola mi bo ze mi Jesu na kuno de mi na mi to plateau e lo jile mi ni sigan zedo wa lo me de na sigan zedo wa lo me ni e ba ido mo e na mo alo gangan okru no to no vi hontande to mi pon le mi ndo pe na mi susu do mi si ayin bo ze tan bo pon mi ena chena mi le edi emi do to file ya mi ton le do are an do ajo okwe mando are anze okwe pe vide bona do ajo ba na su zigidi si gantin to me fide ate cho kan to ye na zetwe ni do okru no si an lo de me baze okru no do nu kan na to lepo anayi nu kan de me e na chena mi ni do okru no maleko ajan e to se awe me mi na vo mo mi de le eda